Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman District 2 number 1 na balota. Jan Dalipe para Kongreso, Jan Dalipe sigurao el progreso. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Si VP Inday, Sara Duterte, nagsalita na. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilyang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko, hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban nato sa Senado. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Atong iboto, si Camille Villar. Camille Villar, para Senador, number 66 sa balota. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Talon 2, Las Piñas City, Metro Manila. Tatak RMN. Bang! Bang! Bang Aquino! Palalapitan! Bang! Bang Aquino! Ibalik sa Senado! Bang! Bang Aquino! Iboto number 5, Senador Aquino. Political advertisement paid for and by Paulo Benigno Aguirre Aquino IV, 1F Dimble Street, Barangay San Jose, Concepcion, Tarlac. Tatak RMN. Hindi pa tapos ang laban. Mula sa kanyang mga kasamahan hanggang sa kanyang mga kababayan, iniabot ni FPJ ang kanyang mga kamay upang sila ay tulungang makabangon. Sa FPJ Panday Bayanihan Party List, nakinig tayo sa bawat sektor ng lipunan. Tinuloy natin ang kanyang sinimulang pagtulong. At ipagpapatuloy natin ito para sa isang bagong umaga. FPJ Panday Bayanihan Party List, number 3 sa balota. Political advertisement paid for FPJ Panday Bayanihan Party List, paid by FPJ Productions Incorporated, 457 Belmonte Avenue, Quezon City. Tatak RMN. Pamilyang Pilipino, binigyang saya ni Pia. Proteksyon para sa mga ina at mga bata. Sinulong ni Pia sa Expanded Breastfeeding Promotion Act. Expanded Maternity Leave. Ngayon 105 days na. Kampiyon ng mga atletang Pilipino. Doktor para sa bayan. Batas ni Pia para sa kalusugan ng lahat. Pia Cayetano. Kailangan ibalik sa Senado. Political advertisement is paid for and by Pilar Juliana Sharam Cayetano, Paragon Plaza Condominium, EDSA Corner, Reliance Street, Mandaluyong City. Tatak RMN. Pagmahal mo, akbayan mo, tulungan mo. Pagmahal mo, akbayan mo, alalayan mo. Akbayan Party List. Nagawang mas abot kaya ang pagpapagamot. Tinulungang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Mahalang bayan, hindi pababayaan. Chel Diokno po, first nominee ng Akbayan Party List. Iboto number 51 sa balota. This political advertisement is paid for and by Akbayan Party List, Sikatuna, Quezon City, Philippines. Tatak RMN. Boses Party List, boses ni Duterte sa Kongresyo. Boses Party List, numero 80 sa balota. This ad is paid for by friends of Bose's Party List.
Starwax ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, kintab na to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nery Colmenares po, first nominee ng Bayan Muna Party List. Ibaba ang presyo ng bilihin. Tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Iboto, Bayan Muna Party List 59 sa balota. Nery Colmenares po, first nominee ng Bayan Muna Party List. Labanan natin ang korupsyon. Ang pondo dapat diretso sa tao, hindi sa bulsa ng mga politiko. Iboto, Bayan Muna Party List 59 sa balota. Political advertisement for the Bayan Muna Party List Block 25 at 24 Venezuelan Street. Yung capital estate ng wala sa News Quezon City. Tatak RMN. Maskin donde hasta cuando. Tatak.